Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good Good morning. morning, ma'am. How are you today? I'm I'm great, fine. ma'am. How about you? How I'm about you, fine, ma'am? thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too, ma'am Ani. Okay. Have you prayed before? Not yet, ma'am. Not Ma'am. yet. Okay, Ahmad Busairi, please command your friend to pray. Yes, ma'am. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Okay. Who is absent today? No one, ma'am. No one? So Yes. today is complete. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Okay, student. I want to ask to you, how do you ever go to some tourism place? Okay, Rosdiana, Of course. what is the name of the tourism place? Jamplong Beach. Okay. Okay, student. When we talk about tourism place, so we will learn about what text, what we learn. Ada yang tahu kalau kita berbicara tentang tempat wisata seperti ini, tadi Ibu juga menyuruh kalian untuk menjelaskan seperti itu, biasanya ini berhubungan dengan teks apa ya? Si teks deskripsi ya, Bu. Good, bagus. Karena tadi saya diminta untuk menjelaskan. Jadi benar. Today we will learn about descriptive text. Now I have some PowerPoint to you. Have you see the PowerPoint? Not yet, ma'am. Oh, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, Ahmad Busairi. Yes, Can ma'am. you see the picture? Yes, I can. What is the picture? I think the picture is Monas. Monas. Where is the place? It is located in Jakarta. It is located in Jakarta. Okay. From the picture, can you describe about the part of Monas or the description of Monas? I think Monas is tall. Tall? Tall? Then Tall or high? Tall or high? yes, hike. I mean. Learn about descriptive text. Descriptive text. Who can read the explanation? Number 1, apa, ma'am ya? Identification. Identification. Identifies phenomenon, person, place, or thing that will be described. Number 2, description. Describes parts, qualities, characteristic, etc. Good. Ini Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Kalau di deskripsi, berarti dari definisinya kita harus kenal baik ya Bu dengan karakternya kalau kita mau mendeskripsikan orang, kemudian bagian-bagiannya, kemudian kualitinya. Jadi kita harus kenal betul ya Bu? Iya, karena ini kan kita menjelaskan secara spesifik. Social function or purpose. The characteristic or language feature. Jadi contoh National Monument or Monas. The analysis, definition, explain about National Monument or Monas. Seperti kita ketahui dari judulnya saja kita bisa menentukan bahwa di situ menjelaskan tentang monumen nasional atau Monas. Next.
Dari generic structure-nya ada dua kan, identification dan juga description. Identification-nya contains about introduction of Monas. Jadi memperkenalkan, berisi tentang pengenalan apa itu Monas. Terus description-nya contains a description of Monas by describing forms, parts, and historical. Jadi menjelaskan tentang Monas, bentuknya bagaimana, bagian-bagiannya itu bagaimana, dan juga sejarahnya bagaimana. Di situ juga dijelaskan, ya, itu isi deskripsinya. Terus functionnya to describe about particular Monas. Jadi untuk menjelaskan bagian-bagian dari Monas. Di situ disebutkan the height, the weight, goal, and when it built. The tinggi Monasnya itu berapa, berat emasnya itu berapa, dan juga kapan Monas itu dibangun, ya. The last is about language feature. Language feature-nya describe about Monas. Use adjective. Use adjective seperti kita ketahui tadi menggunakan kata sifat. Kata sifat ini kalian harus mencari di teks itu kata sifatnya ini apa. Di situ ada kata it is popularly called, ya. Terus yang use simple present tense. Sesuai dengan penjelasan Liva tadi, kalau present tense itu ada dua, Bu. Ada kalimat verba dan juga ada kalimat nomina. Di sini Ibu berikan dua contoh. Monas is Freedom Square. Jadi di sini contoh kalimat nominanya. It stand for the people's determination. Jadi it stand-nya itu adalah verb 1. Ingat, kalau verb 1 di simple present itu biasanya ditambah apa? S atau ES. Bagus ya, jangan lupa. Terus yang terakhir, use action verb. Jadi menggunakan kata yang berarti melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan. Contohnya go, carry, and over. Jadi kita ambil refleksi dulu ya. Jadi pengertian deskriptif itu apa, Ahmad Busairi? Iya, Bu. Pengertian deskriptif teks? Kalau deskriptif teks itu teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, Bu, seperti orang, hewan, kemudian bisa juga benda dan tempat, Bu. Bagus. Rosdiana, kalau generic structure-nya itu apa saja? Ada dua, Bu. Nomor 1, identification. Nomor 2, description. Bagus. Liva, terakhir, language feature-nya itu apa saja, Nak? Language feature-nya itu yang pertama the use of simple present tense. Yang kedua specific participant. Yang ketiga the use of adjective, and the last the use of action verb. Oke. Karena kalian sudah mengerti semuanya, ini Ibu akan memberikan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Itu nanti kalian buka ya di buku paketnya, di buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing. Di situ buka kalian halaman 53. Halaman 53, di situ ada teks tentang Tanjung Puting National Park. Ya, kalian silakan dibaca. Terus setelah itu di halaman selanjutnya, yaitu halaman 54, itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya itu berhubungan dengan teks yang kalian baca tadi. Ada 13 soal. Pengumpulannya paling lambat nanti jam 5 sore ya. Iya, Bu. Kalian tulis soal jawabannya di buku tugas kalian. Kemudian kalian bisa foto, terus kirim ke Ibu melalui WA. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sekali lagi Ibu tanya, apakah ada pertanyaan? Nothing, ma'am. Alhamdulillah. Sementara ada, Bu. Ada, Bu. Kalau memang tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.